Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas, eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco até o final, durante a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Também, nós iremos assistir às matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho todos os dias. Hoje, 16 de julho do ano de 2026. Muito bom dia, dia 16 de julho de 2026. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, na função juiz corregedor internacional, no evento Guerra Atômica Nuclear, na investigação de 206 nações, onde todos os funcionários públicos de primeiro escalão e segundo escalão e os seus executivos foram todos investigados. Chegamos a uma resolução. Descobrimos a ambição de poder e querer tomar posse da administração pública de todos estes países e da população, para proceder contra ela mesma, toda a raça humana. Este crime hediondo nos demonstrou quem vai processar estes fatos, atos e circunstâncias como verdadeiros e estabelece narrativas, produz provas, estabelece força em determinação de enforcement e que leva, através da lawfare, ferramenta para dissuadir e obter o sucesso através do prolongamento da existência de uma OCRIM. A Lei RICO está estabelecida para este procedimento em que se faz necessário. A Lei Magnificent também é uma ferramenta. A Lei IEPA, a Lei Clinton, a Lei OFAC e todas quantas sejam necessárias, que são ferramentas para atingir estes funcionários públicos. Hoje, dia 16 de julho de 2026, chegamos à liderança do Poder Judiciário brasileiro. Gilmar Mendes tem todo o seu capital, todo o seu dinheiro da Europa, todos os seus sócios, todas as suas empresas, todo o patrimônio familiar de seus parentes, do seu feudo, de suas terras, confiscado. Gilmar Mendes, jagunço, traficante, ele e a família dele,
os procuradores, os delegados, todos que compõem funcionários públicos na República Federativa do Brasil e também os que se encontram no estrangeiro, todos os seus bens confiscados. Tudo. Como também a máfia que compõe o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Todo o patrimônio. E também seus juízes auxiliares. Em 27 estados e 5.070 municípios. Também autarquias. Também nomeações do sindicato, da OAB, reduto de ladrões, todos mafiosos, metidos a gangster. Todos estão sendo todos acautelados. Qualquer um que teve contato ou que mantém contato com Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Toffoli, Zanin, Zavascki, todos que conveniaram e que estabeleceram institutos, fundações, onde ele tem a participação, a CBF, tudo confiscado. E isto começa hoje, dia 16 de julho de 2026. Quem está falando é o interventor na República Federativa do Brasil e em vários países conveniados com o Tribunal Penal Internacional, com os funcionários públicos que exercem funções representativas no Tribunal Penal Internacional e que se venderam para os terroristas, para os narcotraficantes. Todos têm os seus bens confiscados. Também do Supremo Tribunal Mundial, da Corte Permanente de Haia, de todas as jurisdições em que chegaram a estes indivíduos que quiseram estabelecer um feudo universal. Então, chegamos hoje, e hoje tem o pronunciamento do senhor presidente Trump, que ele é um gestor, ele é um professor, ele está exercendo a função dele, e ele não quer, de forma nenhuma, em proscrinar ou não proceder conforme determinação já projetada há décadas ao combate destas organizações democratas que roubaram o povo dos Estados Unidos da América, que se estabeleceram através de gangster, através do submundo da máfia, porque certamente tudo começou na corrupção. E ao querer ele sair da corrupção, se estabeleceram com leis que não conseguiram elaborar porque dentro deles existia um malfeitor. Mas hoje em dia, nós já estamos com toda a identificação destas pessoas e estamos procedendo. Então vai haver uma limpa hoje, dia 16 de julho de 2026, em todo o Senado, em toda a Câmara de Deputados, em todos os partidos políticos, em todos os 27 governadores, 5.070 prefeitos, secretarias, autarquias, todos, porque todos eles estavam sendo roubados por eles mesmos. O prefeito roubando os seus empregados da prefeitura, o governador roubando todos os seus subordinados de governo,
tudo já observado, não ficará pedra sobre pedra. E você que acha que não consegue acabar com o sistema corrupto, você se enganou. Com relação aos assassinos, aos covardes, filhos da puta, que procederam contra Fernando Inácio de Miranda, saibam, nós já chegamos a todos vocês e vamos proceder contra vocês. Entenderam? Porque vocês têm desavenças muito antigas e que serão todas colocadas a bem da lei, à luz, e todos vocês foram alcançados. Não ficará pedra sobre pedra. Vamos pegar todos vocês, principalmente esse impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, um filho da puta, onde o filho dele, Lulinha, não está indiciado, onde o irmão dele, Frei Chico, não está indiciado. Jogador de caipira deve uma fortuna ao jogo do bicho do senhor Calil. E nós vamos chegar até vocês. E vamos cobrar o débito. Entendeu? Então vocês que acharam que podia peitar e que vocês utilizaram a espada, vocês morrerão pela espada. Entendeu? Porque não vamos deixar pedra sobre pedra. Vamos pegar vocês onde vocês estiverem. Porque vocês não vão ficar em cima da terra para querer usufruir ou ganhar mais um dia de vida. Vocês serão todos exterminados, porque estamos em guerra atômica nuclear. E você, cachorro louco, Xi Jinping, filho de uma puta, Tintin, Tintin em chinês significa peru pequeno. Então você, Tintin, Xi Jinping e toda a tua gangue aí da Assembleia do Povo, nós vamos acabar com vocês. Não vai ter mais Assembleia do Povo. Vamos libertar o povo chinês. Vamos acabar com você, cachorro louco. Você trouxe as tropas chinesas para o teu feudo, amigo do Lula, um casal de filhas da puta. Pois tenha certeza, todos vocês vão ser destruídos no momento em que vocês desembarcarem nesse pequeno país localizado na América do Sul. Não vai haver clemência. Estamos em guerra atômica nuclear. E o alvo é o Brasil. Porque esse filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, declarou guerra aos Estados Unidos. Falou que ele vai para o combate. E vocês, generais de merda, traidores da pátria brasileira, que se venderam a esse filho da puta, vocês estão todos mortos. Entenderam, seus filhos da puta? Entenderam? E isso começa hoje, dia 16 de julho de 2026. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chiapano, interventor do Tribunal Penal Internacional. A minha intervenção é pegar todo o corrupto que se vendeu ao inimigo, que está levando grana, que está matando pessoas nos hospitais, que está matando as pessoas de inanição, de fome. Vamos acabar com vocês, seus filhos da puta. Este país é muito grande, está acima de todos vocês, mesquinhos,
ladrões, filhos da puta. Entendeu? Não vai sobrar ninguém. Vai ser uma limpa só. E operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir, seus filhos da puta? Porque é o cargo. Ele é vitalício. Vocês estão todos fodidos. Te prepara, filha da puta. Te prepara. Com relação a meu Pix de sobrevivência, é meu telefone celular 2199-742-0789. 2199-742-0789. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail oscaranibaltiapano@gmail.com. Te mete, peita, filha da puta. Tenta e vai pro saco. -1 a ter que catar. Entendeu, filha da puta? Porque agindo eu, quem impedirá, seus filha da puta? Tu pensou o quê? Tu acha que tu é quem, filha da puta? Tu inventou a roda? A pólvora? O espaguete? Quando tu chegou, tudo isto aqui já estava funcionando, seu filho da puta. Agora tu vai comer merda. Entendeu, seu filho da puta? Não vai ficar ninguém até a 4ª geração da tua prole. Vamos acabar com todo mundo. Seu filho da puta. Viraliza aí. Eu sou mestre de um robô News. Vocês estão observando aí na tela? Sabe o que está na tela? Vamos lá. Onde vieram os 900 milhões de euros de Gilmar Mendes? O governo português não perdeu tempo e já começou o processo de bloqueio dos imóveis e outros investimentos a pedido dos Estados Unidos. Vamos lá a seguir outras matérias. Atenção, Brasil, atenção! Procuradora que defendeu Lula livre virá ré por suposto desvio. Margarete Matos é acusada de envolvimento em esquema de desvio de recursos públicos. Vocês, meus amigos e amigas patriotas, vocês estão vendo na tela, atenção, vou repetir, tem aí a foto da procuradora, vamos lá, atenção Brasil, procuradora que defendeu Lula livre, vira ré por suposto desvio. Margarete Matos é acusada de envolvimento em esquema de desvio de recursos públicos. Este es un programa especial, porque vamos a tratar un tema que nos toca de cerca a cualquiera de nosotros. Por más que pensemos que somos personas comunes y trabajamos en nuestras cosas sin molestar a nadie. Pero al mismo tiempo es un tema que la mayoría de las veces no atrae tanto la atención del público, sin embargo debería, y mucho. Y en los siguientes minutos voy a intentar demostrarles por qué, con un incidente que tuvo lugar en Guatemala y que el mismo país no quiere que se conozca.
Estoy hablando de los ataques informáticos y sobre todo de qué puede pasar después de que ocurren estos ataques. Hace apenas unos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala sufrió un ataque informático que pasó casi inadvertido. Sin embargo, tiempo después, una revisión conjunta entre autoridades de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos cambió por completo la dimensión de lo que ocurrió. Washington afirmó que identificó a un grupo de ciberespionaje vinculado a intereses del Estado chino. Pero una vez identificado el culpable, hay una gran incógnita que sigue sin respuesta. ¿Qué información pudieron obtener y para qué podría utilizarse? Esta historia va mucho más allá de un simple hackeo, y es porque Guatemala es uno de los pocos países de América Latina que todavía mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, algo que para el régimen chino es imperdonable. En el programa de hoy vamos a ver qué ocurrió, qué se sabe realmente sobre el incidente, qué permanece bajo reserva y por qué este episodio es una muestra más de lo que significa la guerra asimétrica que China libra contra países, gobiernos, empresas e individuos a fin de obtener ventajas y lograr su objetivo de convertirse en la primera potencia del mundo. Espero que esta vez no se pierdan lo que sigue, porque lo que vamos a mostrar podría estar pasándole a ustedes. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Durante años el ataque informático a Guatemala permaneció prácticamente fuera del debate público. Y es que no hubo imágenes de edificios dañados, ni sistemas colapsados, ni anuncios de emergencia nacional. El episodio ocurrió de manera silenciosa, dentro de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, la institución encargada de manejar las comunicaciones diplomáticas más sensibles del país. La intrusión ocurrió en 2022, durante el gobierno del entonces presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. Pero en aquel momento, las autoridades apenas informaron sobre el incidente y nunca detallaron el alcance real de la vulneración. Tampoco explicaron qué información pudo quedar comprometida. Y con el paso del tiempo, el caso pareció quedar en el completo olvido. Sin embargo, la situación cambió radicalmente 3 años después. En abril de 2025, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió un comunicado que transformó un aparente incidente técnico en un asunto de seguridad internacional. Según informó la representación diplomática estadounidense, una revisión conjunta realizada entre especialistas del gobierno de Guatemala y del Departamento de Defensa de Estados Unidos detectó la presencia de una amenaza persistente avanzada, conocidas internacionalmente por sus siglas en inglés APT, un término utilizado para describir operaciones de ciberespionaje altamente sofisticadas, sostenidas en el tiempo y con frecuencia asociadas a estados nacionales. En otras palabras, no se trata de un hacker que entra, roba información y se va. Son grupos con muchos recursos y financiamiento que pueden infiltrarse en los sistemas de un gobierno y permanecer allí durante meses o incluso años, recopilando información sin ser detectados. De acuerdo con el comunicado, el grupo identificado fue APT-15, conocido también por distintos nombres utilizados por empresas de ciberseguridad como Vixen Panda, Nickel o Nylon Typhoon. Según investigaciones de la empresa de ciberseguridad ESET, este grupo lleva activo al menos desde 2010 y fue vinculado por diversas compañías especializadas y organismos occidentales con operaciones de espionaje alineadas con los intereses del Partido Comunista Chino. Su especialidad no son los ataques indiscriminados contra millones de usuarios, sino la infiltración silenciosa en ministerios, embajadas, organismos gubernamentales e instituciones estratégicas para obtener información diplomática, política y de seguridad. Según explicó a la revista Expediente Público un colaborador de la organización Frontline Defenders, que solicitó mantener el anonimato por razones de seguridad, este tipo de grupos dispone de recursos muy superiores a los de un ciberdelincuente común. Suelen operar durante largos periodos sin ser detectados y utilizan campañas de ingeniería social extremadamente elaboradas para ingresar a redes gubernamentales. En muchos casos, los ataques comienzan con algo tan cotidiano como un correo electrónico cuidadosamente diseñado para parecer legítimo.
El mensaje puede incluir un documento o un enlace aparentemente inofensivo, pero una vez abierto, instala un programa malicioso capaz de permanecer oculto durante meses o incluso años, recopilando información sin despertar la más mínima sospecha. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué alguien invertiría tanto tiempo, recursos y sofisticación tecnológica para infiltrarse precisamente en la Cancillería de Guatemala? Para entenderlo, tenemos que aprender que, a diferencia de un ataque de ransomware, que son ataques informáticos luego de los cuales los hackers exigen un rescate económico, las operaciones atribuidas a grupos como APT-15 suelen perseguir un objetivo muy diferente. Este objetivo es obtener información estratégica. ¿Y a qué me refiero con esto? En palabras sencillas, la información estratégica en este caso es información que puede darle ventaja a un país sobre otro. Por ejemplo, conocer con anticipación qué decisiones va a tomar un gobierno, con quién piensa hacer acuerdos, qué va a negociar o cuáles son sus planes. En definitiva, es información que ayuda a tomar decisiones importantes antes que los demás. Si alguien la conoce primero, puede sacar ventaja de ella. Muy bien, hasta aquí los hechos confirmados son claros. Hubo una intrusión al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala en 2022. Años más tarde, una revisión conjunta entre Guatemala y Estados Unidos identificó la presencia dentro de los sistemas del grupo APT-15, una organización de ciberespionaje que diversas empresas especializadas y autoridades occidentales vinculan a intereses del Partido Comunista Chino o PSC. Esto es lo que se sabe, pero lo que todavía permanece bajo reserva es qué información lograron obtener los atacantes, qué información obtuvieron robando. La respuesta oficial sigue siendo desconocida. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala mantiene bajo confidencialidad toda la documentación relacionada con el caso y anunció que esa reserva permanecerá vigente hasta el año 2029. Incluso rechazó solicitudes de acceso a información pública que buscan conocer no qué robaron, sino al menos el listado de expedientes o la naturaleza de los documentos almacenados en los servidores comprometidos. Debido a esta negativa, hasta hoy resulta imposible medir con precisión el verdadero alcance de la intrusión. Pero hay una cuestión. Aunque el contenido específico siga siendo un misterio, los especialistas en ciberseguridad sí saben qué tipo de información suelen buscar grupos como APT-15 cuando logran infiltrarse en una cancillería. El colaborador de Frontline Defenders, citado por Expediente Público, explicó que estos grupos normalmente no actúan con el objetivo de destruir sistemas ni de pedir dinero a cambio de liberar archivos. Su propósito es mucho más discreto y precisamente por eso potencialmente más valioso. Lo que buscan es poder permanecer dentro de la red el mayor tiempo posible sin ser descubiertos. Según el especialista, el malware, es decir, el programa malicioso diseñado para ingresar y operar, utilizado en este tipo de infiltraciones, suele revisar documentos, copiar archivos, registrar comunicaciones y envía toda esa información a servidores controlados por los atacantes. En otras palabras, el objetivo no sería provocar un daño inmediato, sino construir una enorme base de inteligencia. Pensemos un poco. Si un actor malintencionado extranjero logra acceder durante meses a los sistemas informáticos de una cancillería, podría obtener información extremadamente sensible. No se trata únicamente de leer algunos correos electrónicos. Podría conocer borradores de acuerdos internacionales, posiciones diplomáticas antes de que sean anunciadas públicamente, instrucciones enviadas a embajadas, informes reservados, agendas de reuniones, contactos de funcionarios y evaluaciones internas sobre negociaciones con otros países. Y esa información tiene un enorme valor estratégico, ¿no les parece? Por ejemplo, conocer de antemano la posición negociadora de un gobierno puede otorgar ventajas en futuras conversaciones bilaterales. E información como la que citamos permite anticipar decisiones, comprender cuáles son las prioridades políticas de un país e incluso detectar diferencias de opinión dentro de una misma administración. Otro posible objetivo de este tipo de infiltraciones informáticas consiste en identificar a las personas más influenciables dentro del aparato estatal. El internacionalista Roberto Santiago, entrevistado por el artículo de Expediente Abierto, planteó precisamente esa posibilidad.
Según explicó, si el ataque hubiese tenido motivaciones de espionaje, la información obtenida podría servir para elaborar perfiles sobre funcionarios guatemaltecos y detectar quiénes serían más proclives a impulsar una eventual relación diplomática con la República Popular China. Con esto no les estoy diciendo que eso fue lo que pasó exactamente, sino lo que quiero es que entiendan el enorme valor que tiene el tipo de información a la que apuntan estos grupos. Pero también existe otra posibilidad que suele pasar desapercibida. En muchas operaciones de ciberespionaje, la información robada no necesariamente se utiliza de inmediato. A veces permanece almacenada durante años hasta que adquiere utilidad política o diplomática. Un correo aparentemente irrelevante hoy puede convertirse en una pieza importante dentro de una negociación futura. Un directorio de contactos puede servir para lanzar campañas de ingeniería social sofisticadas. Una contraseña obtenida hace tiempo puede abrir la puerta a nuevos sistemas cuando nadie imagina que el acceso sigue comprometido. Y otras posibilidades más rebuscadas todavía. Por eso los especialistas describen estas operaciones como amenazas persistentes. La palabra persistente no es casual. Hace referencia a organizaciones que no buscan un golpe rápido, sino mantener una presencia silenciosa y prolongada dentro de las redes de sus objetivos. Ahora bien, si Guatemala es uno de los pocos países del mundo que todavía mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, surge inevitablemente otra pregunta. ¿Podrían resultar de interés para el régimen chino las comunicaciones relacionadas con esa relación bilateral? Desde el punto de vista estratégico, la respuesta es, por supuesto. Cualquier información sobre visitas oficiales, proyectos de cooperación, acuerdos tecnológicos, posiciones diplomáticas o conversaciones entre Guatemala, Taiwán y también con Estados Unidos tendrían un enorme valor para China y sus intereses en el equilibrio político de la región. Además, Guatemala no representa un caso cualquiera. La política exterior del país lo ubica exactamente en uno de los puntos donde hoy convergen tres grandes intereses geopolíticos. El interés de Beijing en reducir el número de países que reconocen a Taiwán, el interés de Taipei por conservar a sus aliados diplomáticos y el interés de Estados Unidos por mantener su influencia en Centroamérica. Por eso la información que pudo recopilarse por medio de esta infiltración a la Cancillería de Guatemala es tan importante, porque con ella se puede obtener todo tipo de ventajas en el corto y largo plazo. Seguro muchos de ustedes ya se adelantaron a esta pregunta. ¿Esto es algo que solo le pasó a Guatemala? La respuesta a esta pregunta nos obliga a mirar el mapa de toda Latinoamérica y también a Taiwán y lo que esta isla tan alejada representa. Durante décadas, la mayoría de los países de la región reconocieron oficialmente la República de China, nombre formal por el que se conoce a Taiwán. Sin embargo, en los últimos 20 años, ese escenario cambió de forma radical. Beijing desplegó una intensa ofensiva diplomática y económica para convencer a esos gobiernos de romper relaciones con Taipei y adoptar el principio de una sola China, según el cual exige que se reconozca la existencia de un único gobierno chino legítimo, el de la República Popular China. Para el régimen chino, Taiwán es parte de su territorio, aunque nunca gobernó ni poseyó la isla, y no acepta que otros países la reconozcan como un país independiente. Sin embargo, Taiwán vive bajo una democracia, con elecciones libres y bajo su propia constitución. En otras palabras, Taiwán representa lo que podría ser una China libre y democrática, y demuestra que China podría funcionar mucho mejor bajo ese sistema. Y esto obviamente quita legitimidad al Partido Comunista Chino, que dice que sin su régimen la China de hoy no podría existir. Bueno, volviendo a la campaña de China contra Taiwán en Latinoamérica, como ya saben, los resultados, debido a la fuerte influencia de Beijing, fueron evidentes. En los últimos años, países como Costa Rica, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras rompieron relaciones diplomáticas con Taiwán y pasaron a reconocer a Beijing. Cada uno tuvo sus propias razones y circunstancias, pero el efecto acumulado fue el mismo: reducir progresivamente el número de aliados internacionales de la isla. Hoy el grupo de países latinoamericanos que mantienen relaciones oficiales con Taiwán es mucho más reducido.
Entre ellos se encuentran Guatemala, Belice, Paraguay, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Y Guatemala ocupa una posición especialmente relevante dentro de este grupo. No solo es el país con mayor población entre los aliados latinoamericanos de Taiwán, sino también uno de los socios más importantes de Estados Unidos en Centroamérica. Esta combinación convierte cada decisión de política exterior guatemalteca en un asunto observado con atención tanto desde Washington como desde Beijing. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de países de América Latina que siguen reconociendo a Taiwán? ¿Alguno de ellos sufrió algún ataque similar o algún tipo de presión de China para abandonar ese reconocimiento? En cuanto a los ataques, no hay información pública que denuncie su ocurrencia en otro país de la región. Pero lo que sí puede observarse es un patrón mucho más amplio de presiones por parte del PSC. En algunos casos esa presión fue diplomática, en otros económica, comercial o incluso tecnológica. Y para esto Guatemala también sirve de ejemplo. Después de que el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y el canciller Carlos Ramiro Martínez reafirmaran sus vínculos con Taiwán y participaran en la ceremonia de asunción del actual presidente taiwanés Lai Ching-te, exportadores guatemaltecos denunciaron dificultades para desembarcar cargamentos de café y macadamia en puertos chinos. Según la Asociación Guatemalteca de Exportadores, los contenedores fueron directamente bloqueados. Un episodio que varios analistas interpretaron como una señal del costo que puede tener disgustar a China. A todo esto se suma otro actor decisivo que ya mencionamos, y es Estados Unidos. Durante los últimos años, Washington viene reforzando su estrategia para contener la expansión de la influencia china en el hemisferio occidental. Y en el caso de Guatemala, esa política se refleja tanto en la cooperación en materia de ciberseguridad como en acuerdos económicos y comerciales con el país. El propio artículo recuerda que el Departamento de Estado estadounidense anunció restricciones de visa para ciudadanos centroamericanos vinculados con actividades que, según Washington, favorecen la influencia del Partido Comunista Chino en la región. Ahora, luego de todo esto, podemos darnos cuenta de que el incidente de ciberespionaje, por la posición en la que se encuentra Guatemala, fue siempre un ataque internacional y multidimensional. Pero la cantidad de países involucrados es mayor y la cantidad de posibilidades también. Por un lado, Guatemala mantiene una histórica relación diplomática con Taiwán. Por otro, China se convirtió en uno de sus principales socios comerciales y al mismo tiempo Estados Unidos es su principal aliado estratégico y un actor clave para su economía y su seguridad. En el mundo de hoy la información es uno de los activos más estratégicos que tienen los países. Conocer de antemano las prioridades de un gobierno, comprender cómo negocia, identificar quién toma realmente las decisiones o acceder a comunicaciones reservadas puede ofrecer ventajas clave en infinidad de aspectos. Por eso este episodio deja una advertencia que trasciende a Guatemala e incluso trasciende a los países, porque también podría sucederle lo mismo a individuos particulares o a empresas, sin importar que sean conocidos o desconocidos, grandes o pequeñas, siempre y cuando sean del interés del régimen chino. Les pregunto, ustedes, como individuos o empresarios, ¿cuán en serio toman su seguridad informática? ¿Piensan que son vulnerables a ataques similares? ¿O a lo mejor creen que en estos mismos momentos hay alguien infiltrado en sus sistemas? ¿Les gustaría que hagamos un programa con más detalles sobre el tipo de riesgos que corremos de forma particular? Por ejemplo, cuando abrimos un mail y hacemos un clic o descargamos un archivo malicioso, o sobre la amplia variedad de ataques de los que podemos ser víctimas. Escríbanme en la sección de comentarios. Eso fue todo por hoy. Espero que este programa les haya resultado útil e informativo. Si les gustó y si creen que sería bueno que más personas estén prevenidas, por favor pongan un me gusta y compártanlo. Y si no están suscritos a nuestro canal, suscríbanse para ver informes como este sobre China y el mundo de lunes a viernes. Mi nombre es Julián Bertone y esto fue China em Foco. Enquanto a América Latina avança no combate ao crime organizado, o Brasil, sob o governo Lula, parece andar na contramão da história.
No Peru, a presidente eleita Keiko Fujimori já anunciou que vai apoiar o plano de Trump e integrar o Escudo das Américas contra o narcotráfico. Na Argentina, Javier Milei não ficou atrás. Classificou o poderoso Cartel Jalisco como organização terrorista, seguindo os passos de Trump. O Paraguai acabou de firmar pacto de segurança com os Estados Unidos, permitindo até operações conjuntas contra o crime organizado. Outros países da região também endurecem o jogo. E o que faz o governo brasileiro? Em vez de unir forças contra as facções infiltradas em todos os segmentos do país, o presidente Lula declarou publicamente que ficou triste ao saber que os americanos consideram PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Enquanto vizinhos tratam o crime como ameaça real e agem com firmeza, o Brasil resiste em dar o nome correto ao problema e em adotar medidas enérgicas. A pergunta que fica é: quais os interesses por trás da leniência no combate ao crime organizado que apavora os cidadãos e saqueia os cofres públicos? Enquanto a América Latina avança no combate ao crime organizado, o Brasil, sob o governo Lula, parece andar na contramão da história. No Peru, a presidente eleita Keiko Fujimori já anunciou que vai apoiar o plano de Trump e integrar o Escudo das Américas contra o narcotráfico. Na Argentina, Javier Milei não ficou atrás. Classificou o poderoso Cartel Jalisco como organização terrorista, seguindo os passos de Trump. O Paraguai acabou de firmar pacto de segurança com os Estados Unidos, permitindo até operações conjuntas contra o crime organizado. Outros países da região também endurecem o jogo. E o que faz o governo brasileiro? Em vez de unir forças contra as facções infiltradas em todos os segmentos do país, o presidente Lula declarou publicamente que ficou triste ao saber que os americanos consideram PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Enquanto vizinhos tratam o crime como ameaça real e agem com firmeza, o Brasil resiste em dar o nome correto ao problema e em adotar medidas enérgicas. A pergunta que fica é: quais os interesses por trás da leniência no combate ao crime organizado que apavora os cidadãos e saqueia os cofres públicos? Muy mal, yo lo he dicho muchas veces, de la manera que las fuerzas de inmigración de este país en el año pasado, sobre todo, se comportaron, se le fue la mano, y se lo he dicho al presidente y lo he dicho porque es la verdad. Nosotros en este país, el presidente prometió que iba a deportar a la gente que tenía récords criminales severos, a la gente que no, los que no tienen papeles y que no deben estar aquí. Pero alguien que tenía tantos años y que tiene un permiso de trabajo y que lo detienen y que hay una equivocación, siempre hay una equivocación, pero que ya no haya más. Y lo he dicho claramente, y internamente, aquí estamos hablando de Colombia, pero internamente el tema migratorio es el que más me pertenece, porque es el que le estoy diciendo a mi partido republicano que se están equivocando, que no están viendo lo que está pasando y que los hispanos hay que respetarlos. Al que tiene un récord criminal y que es un delincuente, que lo voten, pero al que no lo tiene y que va a trabajar y que tiene al hijo al lado, que no lo toquen. E isso está muito mal hecho por parte del ICE. O governo brasileiro foi flagrado se contradizendo para salvar o ministro Alexandre de Moraes no processo dele nos Estados Unidos. Para blindar Moraes, eles disseram agora, em 2026, o contrário do que eles tinham dito antes. É a metamorfose ambulante do Messias dentro da AGU para rocambolizar o processo, para dar uma pirueta geral e fazer com que o Moraes consiga cair de pé. Vou te contar essa história agora. Segundo o Poder 360, a Rumble e a Trump, mídia do grupo do Trump, disseram à Justiça da Flórida que a AGU do Messias mudou, e do Lula mudou de versão para tentar enterrar o processo que corre contra o Moraes nos Estados Unidos. A contradição aqui é escancarada, só para você entender. Então, em 2025, a versão que estava sustentando a AGU é de que as decisões do Moraes, elas só valiam dentro do território brasileiro, que não havia intenção de fazer com que elas valessem
lá fora. E aí, o que fez a Rumble e a Trump Media? Disseram o seguinte: a gente não está discutindo isso, a gente está discutindo os efeitos da decisão dele dentro do Brasil, lá fora. Essa é que é a questão, aí que anda a ilegalidade. E aí a AGU fez o quê? Ao invés de rebater a alegação da Rumble, mudou de versão. Falou, não, a questão nem é se vale aqui, se vale ali. A questão aqui que a gente está discutindo é que o Moraes é intocável. É que as decisões do Moraes, elas são as decisões soberanas do Estado e não vale os Estados Unidos virem aqui nos dizer o que deve ser feito. Portanto, a AGU, meus caros, ao invés de ficar defendendo o Moraes de uma forma só, ela começa a se contradizer porque não sabe se defender. A verdade é essa. Aparece uma versão, aí a Rumble rebate, eles vão para outra versão. Você não pode fazer isso. Não existe como ficar inovando a qualquer momento com teses diferentes para uma mesma defesa. Quem tem várias versões sobre o mesmo fato, claramente já aponta que não tem a razão. Tirando o Mauro Cid, que tem 11 versões sobre o mesmo fato, todo o resto do mundo, não é? Não seria aceitável que essas 11 versões fossem, ou as duas aqui da AGU, fossem compreendidas como verdadeiras. Isso não cola lá fora. Experimenta você aí dar 2 versões, ou 11, ou quantas forem para tua mulher do porquê que você chegou 1 da manhã em casa e você vai ver o que te acontece. Aqui, a Justiça da Flórida não permitirá claramente que a AGU faça isso. A defesa da Rumble está atenta a isso e apontando as ilegalidades. A verdade, meus caros, é que o Moraes não tem como se defender dessa história, porque só o fato dele estar envolvido nisso já é vexatório o suficiente. Só o fato da AGU ter que defender o Moraes já o torna indefensável. Então, presidente, a proposta de emenda é a seguinte: proposta de instauração de processo administrativo disciplinar, magistrado de primeiro grau, condução irregular de processo judicial, comarca de Correntina, substituição eventual, concessão de liminar sem cautela adequada, indícios robustos, demanda com valor de 19 milhões de reais. Eu repito, 19 milhões de reais. Ausência de documentação comprobatória e legitimidade ativa, aferição ao primeiro exame da inicial, possibilidade, incompetência territorial, delineamento, liminar posteriormente cassada em sede de exame recursal, recurso de agravo de instrumento, como foi dito, da tribuna, com reconhecimento de má-fé da parte autora. Prescrição da pretensão punitiva na ocorrência, prazo que se inicia a partir do conhecimento do fato pela autoridade competente. Irregularidades constatadas, eu já falei isso, durante a correção ordinária realizada em dezembro de 24. Suposta violação aos deveres de prudência, cautela e diligência. Foi concedido uma liminar de um feito nesse montante de 19 milhões de reais, apenas com a inicial e a procuração do mandatário. Ausência, violação aos deveres de prudência, cautela e diligência, independência funcional que não constitui escudo absoluto contra a apuração de erro improcedendo. Proposta de instauração de procedimento administrativo disciplinar, afastamento cautelar. Apesar de estar afastada, todo o tribunal sabe, a sindicada, a doutora Marlise, eu trago, presidente, novamente esta proposta, porque não se sabe se já houve trânsito em julgado de decisão anterior, o que é que vai ocorrer nos outros feitos. Então, presidente, este é o voto de abertura de procedimento de PAD com o afastamento. Pois não, o voto do eminente relator, ele está rejeitando a preliminar, e o voto de Sua Excelência sugere a instauração do processo administrativo disciplinar em face da juíza reclamada, Marlise Alvarenga, e com o afastamento da juíza do seu cargo, da unidade onde atua. Alguém se opõe? Então, o resultado é: instaurou-se o processo administrativo disciplinar contra a juíza reclamada e afastando-a do seu cargo, tudo à unanimidade, conforme o voto do eminente relator. Desembargador Eduardo Caríquio, tem um processo aqui de Vossa Excelência que eu acho que não é também muito complicado. Qual é o dele aqui? Me preste ler aqui. Processo 6 da pauta é o recurso administrativo 000792 de 17 de 2025, que está sob a sua relatoria. Vossa Excelência tem condições?
Dê um tempinho aí, presidente, por favor. E qual é o resultado para ver se o advogado precisa sustentar? Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Aproveitando essa oportunidade, o mestre Dinho, Robô News, eu quero aqui realizar um convite para os meus amigos e amigas patriotas para visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapman. E logo no topo tem o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. E logo descendo, vocês irão encontrar vários links de produtos do Mercado Livre, do Shopee. Tem também um curso de mestre de obras da Udemy, certo? E outros links. Hoje, dia 16 de julho do ano de 2026. Até a próxima edição